सी जो अष्टधातुर जो जिनिस ताकू कहती जे कला पहाड़ नहीं गला नाभि एत बड़ गात ही जाइए कला पहाड़ से अष्टधातुर जिनिस को नहीं गला। मुझे ए मंदिर में पहुँच जाइए। मंदिर में पहुँच आज बहुत जोर खरा हो एत क्लीयरली भलसे देखा जाऊनी। तापर ये मंदिरटी हूँ गोटे नेशनल हेरिटेज साइट। तेणु ये मंदिर में शुणी कोणार्क मंदिर सहित किसी संपर्क अच्छी। तेणु मुझे मंदिर को आपण मानक देखा आणिक आसिली। मंदिर दृश्य बहुत बढ़िया है, पार्क बहुत बढ़िया अच्छी, मंदिर को बहुत बढ़िया भाव में रखा जाए। आप देखिए ये मंदिरटी क्यों मंदिर सहित तुलना क्यों मंदिर सहित खाप खाऊँ आप निश्चय भाव में देखिए भिडियो जानीपर। आसतु आम जा मंदिर को देखा से मंदिर किपर स्ट्रक्चर होती पाखर चारिपार्श्वर दृश्य आम देखा। तापर आम आखपाखर कौन लोक पाखक जाई सहित कथा हो मंदिर विषय विशेष किसी जाना। आसतु एवं आम मंदिर देखा। तो सांग मैंने एबे मु मंदिर शूटिंग कलापर एबे आसिक आम गाँ ये मंदिर पाखर एक गाँव जड़े बड़ लोकों सहित देखाला। से मंदिर में 40 वर्ष है कार्य करते से मंदिर में जड़े वर्कर भाव में कार्य करते। सर 8 वर्ष है रिटायर्ड हो गले। एबे आम से मंदिर विषय सारांश किसी पचारि बुझा। सर आपण ना साधुचरण त्रिपाठी। आपण से मंदिर केते वर्ष है जॉब करते? मु प्रथमे थी आमर जो लक्ष्मीनारायण टेम्पल स्टेट आर्कोलोजी में चाकरी करी। से लक्ष्मीनारायण टेम्पल आमर सेपटे जो पश्चिम पटे से प्राय 17-18 वर्ष रही। तापर सेठू मोर ट्रांसफर है नियाली सुवर्णेश्वर टेम्पल। सिठी वर्ष खंडे रहा पुणी से पितापड़ा अंगेश्वर टेम्पल को ट्रांसफर है। पितापड़ा माधव होगी साढ़े 20 वर्ष कटक जिले में रही, पुरी जिले में 20 वर्ष। तापर गोप 42 बाटी से ट्रांसफर होता 40 वर्ष भर एमती ट्रांसफर हो 4-5टा मंदिर। से माधव मंदिर जो माधव टेम्पल आमर सीटी आमर अनंग भीमदेव जो द्वितीय अनंग भीमदेव जो मंदिर करते माधव टेम्पल माने से मंदिर में मुझे रिटायर्ड है। अच्छा ये जो बराही मंदिर आपण घर पाखे अच्छी ये मंदिर अरे केते वर्ष है से मंदिर तैयारी है? से मंदिर बोले आमर हम से बराही ठाकुराणी तांत्रिक जुगर देवी काउरी कामाख्या जमी बोले सी देवी सेमितिका काउरी कामाख्या देवी भाया से लोक तंत्र साधन करते एवं तांको नाभिर गोटे जिनिस था अष्टधातुर गोटे जिनिस जहाँकि से लोक को आट्राक्शन करी बोले नहीं जाऊले एवं लोक को सागे सागे ये करदे एमती सी जो अष्टधातुर जो जिनिस ताकू कहती जे कला पहाड़ नहीं गला नाभि एत बड़ गात ही जाइए कला पहाड़ से अष्टधातुर जिनिस को नहीं गला कि ब्रिटिश सरकार नहीं गले तार प्रमाण किसी मिलूनी। तेणुक सी नाभि ये ही गला गात ही गला से नाभि एपर्यंत भी सेमती अच्छी। से गोटे हाथ में धरती मागुर माछ आ गोटे हाथ में धरती सरा माने सी हूँ तांत्रिक जुगर देवी काउरी कामाख्या देवी भाया से लोक तंत्रपीठ से आमर से 16 पूजा हुए ये दशहरा टाइम ये पार्वण हुए 16 पूजा हुए आउ चंडी पुराण पढ़ा हुए आमती सब 16 दिन पर्यंत सब गाँ वाला सब ये करती से रोषेईवास हुए सब करती चंडी पाठ आउ 16 दिन पर्यंत। सर आम शुणी मंदिर कोणार्क मंदिर सहित कौन संपर्क अच्छी? हाँ से विषय टी आमको जनइबे। माने बराही जो कोणार्क मंदिर आमर लांगुला नरसिंहदेव जो बोले तैयारी कले तैयारी करिया भितर से समुद्र पानी लागिकी थेला क्रमश कालक्रमे समुद्र आस्ते 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 बोले दूर ही गला। से लांगुला नरसिंहदेव समय तो से मंदिर है तापर 1200 बढ़ई कोणार्क मंदिर बोले 12 वर्ष लागिकी बोले कंप्लीट करते से समय समसामयिक आमर बराही ठाकुराणी
ମାନେ ସେଇ ସମୟର ଦେବୀ ବୋଲି ଆମେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ପ୍ରମାଣ ପାଉଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ପଥର ଆଣିକିରି ବୋଲେ ଏଠି ସବୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବରାହି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ। କିଏ 1200 ବଢ଼େଇ ମାନେ କୋଣାର୍କରୁ ଆଣୁଥିଲେ? ହଁ, କୋଣାର୍କରୁ ଆଣିକିରି ବୋଲେ ଏଠି ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ, ଯାହାକି ବୋଲେ ସେ ଯେଉଁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବୀ ମୁଁ କହୁନି କାଉଁରୀ କାମାକ୍ଷା ଭଳିଆ, ମାନେ ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବୀ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁରାଣୀ ସେ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁରାଣୀ ମାନେ ଯାହାକି ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ମାନେ ସେଠି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଠାକୁରାଣୀକି ମାନସିକ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଠାକୁରାଣୀ ତାକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମର ଏଇପଟୁ ଜଣେ ଲୋକର ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଥିଲା, ସେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲେ ସେଠି ଦଶମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲା ଏଠି ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ। ମାନେ ତାର ସେ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ପୁଅ ଭଲ ହେଇଗଲା, ପୁଅ ବଞ୍ଚିଗଲା ତାର। ଏବେ ଆମର ଏଇ ପାଖ କଥା 12 ବର୍ଷ ସେ କଲା 10 ମହାବିଦ୍ୟା ଯଜ୍ଞ, ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକି ଏ କରି ସେ କଲା, ତା ପୁଅ ବୋଲେ ଭଲ ହେଇଗଲା, ବଞ୍ଚିଗଲା। ଆମର ଯେଉଁ 1200 ବଢ଼େଇ ମାନେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ଏଠି ରହୁଥିଲେ, ଏଠି ଯେଉଁ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ସେଇ 1200 ବଢ଼େଇ ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତାଙ୍କରି ସମୟର କୀର୍ତ୍ତି ତ, ଆଉ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ତାଙ୍କରି ସମୟର କୀର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ମାଧବ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ପୁରୀରେ, ଇଏ ଆମ ମାଧବରେ, ମାନେ ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବଙ୍କ ସମୟର କୀର୍ତ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତ ମୁଣ୍ଡି ମାରି ନଥିଲେ, ବୋଲେ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ସେ ବୋଲେ ମାଧବ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛନ୍ତି? ଦେଖିଛୁ। ସେ ବହୁତ ହାଇଟ୍ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଭାରି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ସେ ମାଧବ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେବ ସେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବୋଲେ ପୁରାଣରୁ ପଢ଼ୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ମାଧାନନ୍ଦଙ୍କ ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ବରାହି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସମୟର କୀର୍ତ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ବରାହି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଏପଟେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏପଟେ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ, ଏଇଟା ସ୍ଥାନର ନାମ କ'ଣ? ଏ ଜାଗାର ନାମ 84 ପରା, 84। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ଯାଉଛି? 84 ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ, ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ସାର୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ 1200 ବଢ଼େଇ ପଥରକୁ ବୋହିକି ଆଣୁଥିଲେ ପୁରୀରୁ, ଏ କୋଣାର୍କରୁ, ସେ ବିଷୟ ସତ କି ମିଛ? ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାହେଲେ କେମିତି ସେ ପଥର ସବୁ ଏଠି ପଥର ବୋଲେ ବୋଇ ତ ଆମର ଥିଲା, ବୋଇତରେ ସବୁ ଯେଉଁ ସାଧବ ପୁଅ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସେ ବୋଇତରେ ପଥର ଆସୁଥିଲା, ଜଳ ପଥରେ ଆସୁଥିଲା। କେଉଁ ନଦୀରେ ଆସୁଥିଲା? ଏଇ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ ଆସୁଥିଲା, ମହାନଦୀ ଦେଇକିରି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ ଆସୁଥିଲା। ମହାନଦୀ ଦିହରେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ତେବେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଜାଣିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶଙ୍କା ଦୂର ହୋଇଥିବ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖରେ ପାଇ ଆଜି ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା, ତା ସହିତ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍।